नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ अगस्ट 14 तारिख गुरुवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपन को अनुरोध तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा वीडियो भल लगिले आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे एथिसह आपण केउं जिल्लार एही खबर देखुचंती कमेंट करी जणाइदेवे आजिर प्रथम खबर कैबिनेट बैठक रे बड़ घोषणा सरिला कैबिनेट बैठक 7टी प्रस्ताव उपरे बाजिला मोहर सरिला कैबिनेट बैठक हैला बड़ घोषणा लोकसभा भवन रे मुख्यमंत्री मोहन माझी अध्यक्षतार सरिला बैठक 6टी विभाग 7टी प्रस्ताव रे बाजिला कैबिनेट मोहर समवाय विभाग रे हेबो मॉडल मंडी प्रथम पर्याय रे 300 कोटी व्यय 38टी मंडी हेबो गोदाम शौचालय ट्रक पार्किंग आदि सुविधा रहिबो द्वितीय पर्याय रे 68टी मंडी हेबो विमान सेवा क्षेत्र रे ओडिशा हेबा आंचलिक हब विजु पट्टनायक विमान बंदर रे विश्वस्तरीय रक्षणाबेक्षण व्यवस्था सृष्टि हेबो विमान रक्षणाबेक्षण 40% सब्सिडी रे जमी रेंट देवे सरकार एथिपाई एमएस एयर वर्कर्स इंडिया पीवीटी एलटीडी कंपनी को चयन करछंती सरकार ओडिशा भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग रे स्वतंत्र संग्रहालय पई नियुक्ति पई गठन हेबो कैडर मुख्य रहिबे अतिरिक्त सचिव पाह्या अधिकारी राज्य रे 17टी म्यूजियम थिबा बेले आगु को 39टी म्यूजियम करबा को योजना करूछंती सरकार 350 कोटी व्यय शहर रे एलई लाइट लागिबो नुआ लाइट लागिबा सह पुराना लाइट मरामती हेबो संबलपुर शहर रे 382 कोटी टंका खर्च रे 24 घंटिया पानी मिलिबो हीराकुद डैम रु आसीबो पानी राज्य रे 8टी सरकारी नर्सिंग कॉलेज सह 21टी एएनएम सेंटर अछि आ 7टी नुआ नर्सिंग खोला जिवो बोली कहिसंती सरकार राज्य रे 8टी सरकारी नर्सिंग कॉलेज सह 21टी एएनएम सेंटर अछि आ 7टी नुआ नर्सिंग कॉलेज खोलिबे सरकार परवर्ती खबर छुट्टी दिन में चाषी पंजीकरण एणिकी छुट्टी दिन में चाषी पंजीकरण टार्गेट पूर्ण हो पार चिंता प्रकट कर समवाय विभाग जहां पर रविवार और छुट्टी दिन में ऑफिस खोल निर्देश देछि समवाय विभाग सकाळ 8टाରୁ राति 8टा पर्यंत पंजीकरण करा अगस्ट 20 तारिख में सरिबो खरीफ चाषी पंजीकरण तेबे ता पूर्व टार्गेट पूर्ण करने एभली निष्पत्ति नेछि विभाग एबे भी बहु जिले में 50% टार्गेट पूर्ण होइनी ए पर्यंत 11,30,128 चाषी पंजीकृत करछंती गत वर्ष 17,72,347 जन चाषी पंजीकरण करथिले परवर्ती खबर भारतीय नागरिक हेबा पूर्व भोटर तालिकार थिला सोनिया गांधी को ना कांग्रेस को घेरिला बीजेपी कांग्रेस द्वारा भोट चोरी अभियोग अणाजिबा परे एबे बीजेपी काउंटर करबा आरंभ करछि मंगलवार बीजेपी सांसद लाहर सिंह सिरोया अभियोग करथिले जे कांग्रेस 2018 रे बादामी सीट रे भोट किनिथिला कांग्रेस नेता सिद्धरामैया 3000 भोट किणे जाइतिला बोली से अभियोग करथिले बुधवार कांग्रेस विरोध रे आउ एक बड़ अभियोग आनी बर्षिछि बीजेपी शासक दल अभियोग करछि जे पूर्वतन कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी भारतर नागरिक हेबा पूर्वरु तांको ना भोटर तालिका रे शामिल करा जाइतिला पार्टी दाबी करछि जे 1983 मसिया रे सोनिया गांधी भारतर नागरिक होइतिले किंतु एहार 3 वर्ष पूर्वरु 1980 रे निर्वाचन भोटर तालिका रे सोनिया गांधी को नाम थिला परवर्ती खबर एमएलए ल्याड वेब पोर्टाल रो शुभारंभ कले मुख्यमंत्री विधायकों को मिलिबो सुविधा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी लोकसभा भवन रे एमएलए ल्याड और सीएमएसए रो सरलीकृत गाइडलाइन उन्मोचित करछंती एहासो एमएलए ल्याड वेब पोर्टाल रो मध्ये शुभारंभ करछंती कैबिनेट बैठक आरंभ हेबा पूर्वरु समस्त कैबिनेट सहयोगी मानक उपस्थिति रे मुख्यमंत्री याको उन्मोचित करछंती परवर्ती खबर ओटीटी केलेंकारी गुमर खोलिले दुई अभियुक्त पेनड्राइव रे कटक रु नयागढ़ को नेइतिले प्रश्नपत्र ओटीटी प्रश्नपत्र लीक मामला रे गुमर खोलिला बोर्ड रो डाटा एंट्री ऑपरेटर जीतन महाराणा और शिक्षक नेता विजय मिश्र दोष स्वीकार करछंती रिमांड बेले अनेक गुरुत्वपूर्ण तथ्य ओगाळिछंती दुई अभियुक्त ड्राइवर जरिया रे कटक रु नयागढ़ को पेनड्राइव जरिया रे प्रश्नपत्र नेइथिले सेठारे विजय मिश्र को भाई को दिया जाइतिला पेनड्राइव सह हार्ड कॉपी परे रायगड़ा अंबादला को नहीं प्रश्नपत्र हाथ रे लेखा जाइतिला किपरि प्रकट जणा न पड़िबो एथिपई हाथ रे लेखिथिले प्रश्नपत्र विजय मिश्र को ड्राइवर सह तांको भाई को मध्ये पचराउचरा जारी रहिछि गिरफ अभियुक्तों विरोध में प्रमाण मिलिथिबा नै मध्ये सूचना मिलिछि परवर्ती खबर अमला को सरकार को नाली आखि अमला संघर समूह छुट्टी प्रसंग ओहरिबा को राजस्व मंत्री को अपील आंदोलन रु न ओहरिले सरकार आवश्यक पदक्षेप नेबे बोली चेतावनी दैछंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी कहिसंती लोकंको काम रे अवहेला कले दरमा बंद रहिबो बसिले समस्यार समाधान बाहरिबो कथावार्ता होइछि
କ୍ୟାଡର ପୁନଃ ଗଠନ କଥା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପାଖକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ସମୂହ ଛୁଟି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଛୁଟି ବାତିଲ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁର ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ପୁରୀରୁ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ଗଡ଼ିବ ଟ୍ରେନ। ମହୋଦଧି ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବ ମରୁଭୂମି। ପୁରୀରୁ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ସିଧାସଳଖ ଗଡ଼ିବ ଟ୍ରେନ। ମହୋଦଧି ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମରୁଭୂମି। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବ ରାଜସ୍ଥାନର ଥର୍ ମରୁଭୂମି। ଏଭଳି ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ। ଓଡ଼ିଶା ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପୁରୀ ଲାଲଗଡ଼ ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ରାଜସ୍ଥାନର ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗାନଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଛି। ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ଟ୍ରେନକୁ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ଟ୍ରେନ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଅବସରରେ ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି 162 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପୁରୀ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ନବୀକରଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାସଭବନରେ ଭେଟିଲେ ବିଜେପି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପ୍ରଭାରୀ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ। ରାଜ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ଭେଟଘାଟ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଯାଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ବିଜେପି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପ୍ରଭାରୀ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପ୍ରଭାରୀ। ପରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସଭାପତି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବୈଠକ ଥିଲା। ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ରିହର୍ସଲ ପରେଡ୍। ରାତି ପାଇଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। 79ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ପରେଡ୍ ରିହର୍ସଲ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୋଲିସ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପରେଡ୍ ସମାରୋହରେ ତାଙ୍କର କମାଲ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏଥର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପରେଡ୍ ସମାରୋହରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛି କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡର ଅନନ୍ୟ ଅବସ୍ଥି। ଏଥର ଏହି ପରେଡ୍ ସମାରୋହରେ ନୂତନ ଭାବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ। ଏହି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପରେଡ୍ ସମାରୋହରେ ପୋଲିସର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଟୁନ ଯଥା ଓଏସ୍ଏଫ୍, ଆଇଆର୍ ବାଟାଲିୟନ, ଏସ୍ଓଜି, ଓଏସ୍ଏଫ୍, ଓଆଇଏସ୍ଏଫ୍, ଓଡ୍ରାଫ୍, ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ସହ ଫାୟାର ସର୍ଭିସ ଏବଂ आईटीबीपी, एनडीआरएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, ओड्राफ टीम भली 85 कंटिजेंट या सह एकाधिक स्कूल छात्र छात्री माने परेड अंशग्रहण करिसंती। एने फाइनल रिहर्सल आयोजित होईछि। परवर्ती खबर सृष्टि है लघुचाप। केंद्रीय बंगोपसागर सृष्टि है लघुचाप। पश्चिम केंद्रीय तत्संलग्न उत्तर पश्चिम बंगोपसागर लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होईछि। 24 घंटा मध्य अधिक घनीभूत और स्पष्ट चिन्हित लघुचाप क्षेत्र में परिणत होबार संभावना रही। फल राज्य में 3 दिन धरी प्रबल वर्षा नहीं पूर्वानुमान करछि पाणीपाग विभाग। विशेषकर दक्षिण और उत्तर ओडिशा रे वर्षार प्रभाव अधिक रहिबो। मालकानगिरी और कोरापुट रे प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं ऑरेंज वार्निंग जारी होईछि। 14 तारिख अर्थात आज कोरापुट मालकानगिरी रे अति प्रबल वर्षा नहीं ऑरेंज अलर्ट जारी करथिबा बेले गजपति, रायगड़ा, कलाहांडी और नवरंगपुर रे प्रबल वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी होईछि। 16 तारिख पर्यंत प्रबल वर्षा लगी रहिबो। 13 रु 16 तारिख जाए समुद्र मध्यकु न जिबा पई मत्स्यजीवी मानकु बरण करा जायछि। परवर्ती खबर ब्लॉक अध्यक्षों क्षमतार लगाम कसिले सरकार। एणिकी क्षमताशाली हेबे बीडीओ आ ब्लॉक अध्यक्षों क्षमता कमिबो। ब्लॉक बा पंचायत समिति अध्यक्षों हाथ को बांधी देबे सरकार, क्षमता को करदेबे संकुचित। प्रकल्पर बिल पास पई आ खोजा पड़िबनी ब्लॉक अध्यक्षों दस्तखत। एई क्षमता बे बीडीओ हाथ को टेकी दिया जिवो। एई संपर्क रे एक नुआ निर्देशनामा जारी करछि पंचायत राज विभाग। आगकू राज्य रे पंचायत निर्वाचन हेबाकू अछि। आ जेहेतु राज्यर अधिकांश ब्लॉक रे बीजेडी समर्थित अध्यक्ष तेणु सेमानक क्षमता उपरे अंकुश लगाइबाकू सरकार नियम रे करछंती बड़ परिवर्तन। पूर्वरु 2 लाख टंका रु कम फाइल रे बीडीओ दस्तखत करुतिले। आ 2 लाख रु 20 लाख टंका प्रकल्प फाइल रे ब्लॉक अध्यक्षक काउंट दस्तखत बाध्यतामूलक थिला। हेले एबे आउ सेमिति हेबो नै। 2 लाख रु 20 लाख टंकार प्रकल्प बदल रे 20 लाख रु 50 लाख टंकार प्रकल्प फाइल रे ब्लॉक अध्यक्ष दस्तखत करिवे। परवर्ती खबर सेप्टेम्बर रे मोदी ट्रम्प भेटघाट। तारिफ टेंशन भितर आसंता मास डोनाल्ड ट्रम्प और नरेंद्र मोदी मध्य होई पारे भेटघाट। आसंता मास न्यूयॉर्क रे हेबाकू जाउछि जातिसंघ महासभा बा यूएनजीसी रो बैठक। सेप्टेम्बर 23 रु 27 मध्य बैठक हेबो। एई समय प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका राष्ट्रपति को भेटी पारंती। उभयक मध्य व्यवसाय को नहीं गुरुत्वपूर्ण आलोचना होई पारे। तारिफ को नहीं 2 देश मध्य तिक्तता मध्य यह बेस गुरुत्व बहन करुछि। एई गस्त समय प्रधानमंत्री मोदी अन्य राष्ट्र नेतांक सह मध्य आलोचना करिवे। गत वर्ष फेब्रुआरी मासरे व्हाइट हाउस गस्त करथिले प्रधानमंत्री। परवर्ती खबर रायना को ईडी समन।
ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସୁରେଶ ରାଇନାଙ୍କୁ ବେଆଇନ ବେଟିଂ ମାମଲାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ସମନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଏହି ମାମଲାରେ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସି ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର ହୋଇ ନିଜ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ସମନ ବେଆଇନ ବେଟିଂ ଆପ୍ ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୁଡିକ ଉପରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଅଂଶବିଶେଷ, ଯେଉଁଥିରୁ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଛି। ଗତ ମେ ମାସରେ ଏହି ମାମଲାରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ପୋଲିସ ରାଣା ଦୁଗ୍ଧାବତୀ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ରାଜାଙ୍କ ସମେତ 25 ଜଣ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢିବ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ସୁଫଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପତି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦିଗରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ସରକାରଙ୍କୁ କହିବା ସହ ପଞ୍ଚାୟତ ପରିସର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ରହିଲେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହଜ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରାଜଭବନରେ ନୂଆ ଅଭିଷେକ ହଲରେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର ସମୀକ୍ଷା କରି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କାମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଯୋଜନାରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଘରୋଇ ପାଇପ୍ ଜଳ ସଂଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା ସମୀକ୍ଷା କଲେ ପୁରୀ ଏସ୍ପି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖାକୁ ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ପୁରୀ ଏସ୍ପି। ଏହା ସହ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି ପିନାକ ମିଶ୍ର। କିଏ ଓ କାହିଁକି ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କାନ୍ଥରେ ଏଭଳି ଲେଖିଲା, ଚାଲିଛି କାରଣ ଖୋଜା। ମଦ ନିଶାରେ ହେଉ ବା ଜାଣତରେ ହେଉ ପୁରୀ ପୋଲିସକୁ ଏ ଲେଖା ଜରିଆରେ ଦିଆଯାଇଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁଢୀମା ମନ୍ଦିର ପଥର କାନ୍ଥରେ ଦିଆଯାଇଛି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା। ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଏହା ସହ ଫୋନ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଫୋନ କର ନ କଲେ ମହାତାଣ୍ଡବ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହା ଭିତରେ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ହେବ ଆତଙ୍କୀୟ ହମଲା। କାକୁଡି ଖାଇ ମନ୍ଦିର ନିକଟ ବୁଢୀମା ମନ୍ଦିରର କାନ୍ଥରେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା। ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଫୋନ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିଲା। କଡା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ କାନ୍ଥରେ ଏପରି ସ୍ପର୍ଶକତାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଲେଖାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ମାଳ ମାଳ ପୋଲିସ ଓ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଏ ଏପରି ଲେଖିବାର ସାହସ କଲା, ସେ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା। ପୋଲିସର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣା ପୋଲିସ କାନରେ ପଡିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅନୁସନ୍ଧାନ। ପୁରୀ ଏସ୍ପି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଣି ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଗଡିସାଗଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ରଘୁନାଥ ସାହୁ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ସେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ ନାହିଁ। ତଦନ୍ତ ପରେ ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିବା ପୁରୀ ଏସ୍ପି ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନର ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟ। 34 ବର୍ଷ ପରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଠାରୁ ହାରିଲା ଦିନିକିଆ ସିରିଜ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ 202 ରନରେ ହାରିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ 294 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ମାତ୍ର 92 ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ 5 ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଖାତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ପାରି ନଥିଲେ। ବାବର ଆଜମ ପୁଣି ଥରେ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଜୟଡେନ୍ ଚିଲ୍ସ ମୋଟ 6 ୱିକେଟ ନେଇ ହିରୋ ସାଜିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ 2030 ଭାରତରେ ହେବା ଆୟୋଜନ। କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ 2030 ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ ଭାରତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଭାରତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ ସଂଘ ଆଇଓଏ ବୁଧବାର ଏନେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଆସୋସିଏସନ ଏହି ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ ଅଫିସିଆଲ ଭାବରେ ମଞ୍ଜୁର କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତକୁ 31 ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିଡ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସବୁକିଛି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ହୁଏ ତେବେ ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳ ଇତିହାସରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡରାଇଲାଣି ମଧୁମେହ। ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଭଲ କାମ କରିବେ। ସରକାରୀ ହେଉ ବା ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବିଶେଷ କରି ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଡିସପ୍ଲେ ବୋର୍ଡ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚିଠି ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସ୍। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କିପରି ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବେ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲାଗିବ ଡିସପ୍ଲେ ବୋର୍ଡ। ତୈଳ ଜନିତ ଖାଦ୍ୟ ଓ ମିଠା ଜନିତ ଖାଦ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ବୋର୍ଡରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଇଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଏବଂ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2027 ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁନର୍ଗଠନ। ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ବ୍ଲକର ପୁନର୍ଗଠନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 2027 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁନର୍ଗଠନ ହେବ ଏବଂ 2029 ପୂର୍ବରୁ ବ୍ଲକ ପୁନର୍ଗଠନ ହେବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ।
से कहते पंचायत निर्वाचन पूर्व पंचायत पुनर्गठन हेब एने एक कमिटी मध्य गठन करा जिवो। या साधारण निर्वाचन पूर्व ब्लॉक पुनर्गठन हेब। राज्यपाल ए विषय आलोचना करिसेंती बोली पंचायत राज मंत्री सूचना देइछंती। परवर्ती खबर सरकारी कर्मचारी लगी बड़ खबर मिलबनी कोविड-19 कालर 18 मासर डीए और डीआर। कोविड-19 महामारी काल केंद्र सरकार द्वारा रोक जाइथिबा कर्मचारी 18 मासर महंगा भत्ता डीए और पेंशन बकेया राशि मिलिबो नाही। संसदर मौसुमी अधिवेशन में अर्थ राज्य मंत्री पंकज चौधरी स्पष्ट कर देइछंती। से कहिसंती आर्थिक कारण जोगु एई समयर एरियर जारी करबा सरकार को निमते संभव नुहे। अर्थ राज्य मंत्री को एई सूचना देशर लक्ष लक्ष सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी को निराश करछि। परवर्ती खबर राहुल को जीवन प्रति विपद। पुणे रे एक स्वतंत्र कोर्ट रे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को विरोध में चलता एक फौजदारी मानहानि मामलें बुधवार तांको आईनजीवी एक लिखित बयान दाखल करी तांको सुरक्षा विषय रे गंभीर आशंका प्रकाश करछंती। एही मामला विनायक दामोदर सावरकर को ऊपर राहुल गांधी को कथित अपमानजनक मंतव्य सहित जड़ित। राहुल गांधी को आईनजीवी मिलिंदी पावर कोर्ट को कहिथिले बीजेपी नेता बिट्टू राहुल को आतंकवादी बोली कहिथिले जेतेबेले अन्य जने बीजेपी नेता तरबिंदर मारवा खोलाखोली धमक देइथिले। जदि राहुल गांधी ठीक भाव में आचरण न करती तेबे तांकर दशा तांको जेजेमांको परि होई पारे। एपरी परिस्थिति वर्तमान राजनीतिक परिवेश रे राहुल गांधी को क्षति पहुंचाइबा मिथ्या भाव में फसाई दिया कौनसी प्रकार टार्गेट कराजिबार संभावना रही। आईनजीवी दाबी करछंती जे अभियोगकारी वर्तमान राजनीतिक परिवेश सुजोग नहीं कोर्ट को प्रभावित करने को चेष्टा करिबार आशंका मध्य रही। परवर्ती खबर पाकिस्तान गुप्तचर गिरफ। राजस्थान रू पुणी जणे गुप्तचर गिरफ। डीआरडीओ गेस्ट हाउस रो मैनेजर को पाकिस्तान पई गुइंदागिरी अभियोग रे गिरफ करा जायछि। पाकिस्तानी गुइंदा संस्था आईएसआई पई गुप्तचर एवं सीमा आतंकवाद विरोध में एसहित रणनीतिक सूचना पाकिस्तान को पठाइबा अभियोग रे राजस्थान सीआईडी इंटेलिजेंस महेंद्र प्रसाद को गिरफ करछि। सीआईडी इन्स्पेक्टर डॉक्टर विष्णुकांत कहिसंती आगामी स्वाधीनता दिवस पालन को आखि आगे रखी राजस्थान सीआईडी इंटेलिजेंस राज्य में विदेशी एजेंट मानक द्वारा संभाव्य देश विरोधी कार्यकलाप उपरे निरंतर नजर रखिछि। परवर्ती खबर विवाद रे बिग बींग को शो चर्चा रे लोकप्रिय टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति केबीसी रो एक स्वतंत्र एपिसोड रे भारतीय सेनाधिकारी कर्नेल सोफिया किरोसी विंग कमांडर बेमिका सिंह नौसेना अधिकारी प्रेरणा दोस्ताली को देखा मिलिबो। तेबे प्रोमो रिलीज सह विवाद छिड़ा होईछि। सोशल मीडिया यूजर्स यह पसंद करना और लोकप्रियता टीवी शोर सेनाधिकारी को आनिबा उचित नुहे बोली मतामत प्रकाश पाउछि। सामरिक कार्यानुष्ठान को टीवी शो रे प्रकाश करबा केते दूर जुक्तियुक्त बोली तर्क आरंभ होईछि। अगस्त 15 रे प्रसारित हेबो स्वतंत्र एपिसोड जोंतरे 3 जण सेनाधिकारी बी विंग को देखा मिलिबो। ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग करथिले कर्नेल सोफिया किरोसी विंग कमांडर बेमिका सिंह।